फैजोबदो दे आरो जाय जाय होफैनांगौ होफैजोबदो MCLA and I'd like to welcome our honorable sir, important person from our society. And I'd like to welcome Bhaini Takai Bitamaji Jungni Bharat ni Songbidan Bade, the Zarinari Ji Hamantaidom, Songbidan Ji Mantaidom, Arajan Ain Babai Ji Mantaidom, Bitanga Bini Takai, Jung Awasubu Betadam. The Bitani President of Bank Tagomi Chilemundan, Arabini is another Bitamo Sinaitilani. Now I would like to introduce all the guests present here. Now, now I would like to welcome with us our honorable guest from Tripura, our honorable MLA from Tripura Mota Party of Tripura State, Biswajit Koloy. Now may I welcome our sir to welcome within our right. And I'd like to welcome our honorable MLA from Tripura Mota Party, our honorable Mandop Dev Burma sir, to welcome you with an honor. And I would like to welcome our guest from Meghalaya, from Tripura, our the on time, our honorable chief of revolutionary group from Tripura, and we like to welcome our. First of all, मैं सबको मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ गजल भाई। मुझे जो प्यार, जो सम्मान बोडोलैंड में मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने 3 प्रोग्राम्स भी किए और यहाँ में इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ग्रुप्स, विमेन ग्रुप से भी मेरी मुलाकात हुई। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितना प्यार सम्मान मुझे बोडोलैंड से मिला है, मेरे बोडो लोगों से मिला है, मुझे लगता है कि सच में हम लोग भाई हैं और तिपरासा और बोडोज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारा इतिहास एक है और हमारा भविष्य भी एक हो सकता है। सेकेंड, मैं यहाँ में आया हूँ, मैं जानता हूँ कि इलेक्शन चल रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि एक ना एक दिन प्रमोद बोरो हो, अंजलि दायमारी हो, अपना हंग्रामा हो, तीनों एक संग होकर बोडो का इंटरेस्ट को सामने रखें और रिमोट कंट्रोल से कोई भी बाहर का पार्टी जो बोडोलैंड से बाहर है वो रिमोट कंट्रोल करके हमारा बोडो लोगों का भविष्य को नहीं कंट्रोल करे। क्योंकि अगर आज हम लोग सब एक हो जाएंगे तो हम लोग अपने बलबूते में अपने पोजीशन ऑफ पावर से हम आसाम की गवर्नमेंट से और न्यू दिल्ली से निगोशिएट कर सकते हैं। अगर हम बटेंगे तो फ़ायदा हमारा नहीं किसी और का होगा, नुकसान बोडोज का, इंडिजिनस लोगों का होगा। ये सिर्फ बोडोलैंड में नहीं, ऑल्सो इन दिमासा हासाओ, ऑल्सो इन कार्बी आंगलोंग एंड ऑल्सो इन त्रिपुरा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको विचार करना चाहिए। हमारा ईगोस, हमारा अहंकार से हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको अपने नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे के बारे में चिंता करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन के बाद भी मौका मिलेगा सबको एक होने के लिए और सबको एक होना चाहिए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। एंड मैं हंग्रामा के लिए यहाँ कैंपेन करने आया था और जो मैंने देखा है कि पब्लिक, देयर इज ह्यूज सपोर्ट फॉर हंग्रामा एंड BPF एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट पार्टी हियर एंड मे बी कम टू पावर ऑन हिज ओन। And if that happens, it will be good for the Bodo people, because I think no outside party should control the fate and the destiny of the people of BTR.
Belaino Hambai, Gajantan, thank you. Sir. And now I would like to welcome our Mr. Jamdo Bodosa, a Bodo artist, the first, what do you call, Bodo director, film director, as an awardee of National Award, our honorable sir. And we have our honorable guest again, our from Bodo Writers Academy, our sir is there, Messing Angela is a writer, Messing Angela Brahma. Now may I welcome him with an honor. And নমস্কাৰ মোৰ নাম বীৰেন মিৰ্ধা মই বৰ্তমান ইউএলপিএ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড লেবাৰ পাৰ্টি অফ আসাম অসমীয়াত সংযুক্ত শ্ৰমিক দল অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু বৰ্তমান যি বিটিআৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত থকা বিপক্ষ দললৈ আমি মুকলিকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছো যিহেতু বিগত কাৰ্যকালত আমি দেখিছো তে সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ সময় উন্নয়ন কৰিছে সম অধিকাৰ কৰিছে আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বজাই ৰাখিছে গতিকে তেখেতৰ গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি তেখেতলৈ সমৰ্থন কৰিছো যদিও আমি এটা সমষ্টিত মুদৈবৰীত আমি এটা প্ৰাৰ্থী দিছো আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হিচাপে তাত প্ৰতিনিধিত্ব আমি কৰিম তাত গতিকে আৰু বাকী অঞ্চলত আমি লেবাৰ পাৰ্টিয়ে বিপিএফ দললৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছো আৰু বিটিআৰবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে বিপুল ভোটত জয়ী কৰিব এইবাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ বিপিএফৰ নেতৃত্ব সংগ্ৰামী নেতৃত্বত আনিবৰ কাৰণে বিপুল ভোটত ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰ নমস্কাৰ জনাইছো বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছো নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে বীৰেন মিৰ্ধা বৰ্তমান মই সংযুক্ত শ্ৰমিক দল ইউনাইটেড লেবাৰ পাৰ্টি আসাম চমুকৈ ইউএলপিৰ মই ৰাজ্যিক সভাপতি মোৰ লগত আছে বিটিআৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ দীপক ওৰাং আৰু যাদৱ বসুমতাৰী আছে তা আমি সমগ্ৰ অসমত আসাম ইউনাইটেড লেবাৰ পাৰ্টি গঢ়ি তুলিছো আমি বিটিআৰটোৰ জাগা জাগা আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু মুক্ত কণ্ঠে আমি বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামাৰী মহিলালৈ আমি সমৰ্থন জনাইছো যিহেতুকে তেখেতে সমদৃষ্টিৰে চাই সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত ভাতৃত্ব আছে আৰু বিগত কালত আমি দেখিছো তেখেতে যথেষ্ট উন্নয়ন কাম কৰিছে আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মিলা প্ৰীতিৰে তেওঁ ৰাখিছে তেওঁ টিকাই ৰাখিব পাৰিছে যদিও আমি সমগ্ৰ অসমত আছো বিটিআৰ তেওঁক আমি নিৰীক্ষণ কৰিছো সেয়ে তেওঁৰ প্ৰতি আমি কোনো স্বত্ববিহীন বিশেষকৈ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত গোটেই অসমৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত আমি একেলগে একে আঞ্চলিক দল হিচাপে ইউনাইটেড লেবাৰ পাৰ্টি আসাম